Oke. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Eh Ras anin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ilu ama sa'ilu ayu sa'ilu wassalamu sa'ilu ayyul amali afdal. Faqala imanu billahi wa rasulihi. Kila summa kila kila summa kila summa qala jahidu fi sabilillah. Kila summa madza qala al haji mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, setelah kemudian ditanya apa setelah itu? Kemudian ditanya apa setelah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya apa setelah itu? Beliau bersabda, haji mabrur, yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari yang ke-26. Terus bahasa Inggrisnya, from Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he asks what ini apa nih? Afwan Ustaz, ada kendala sedikit. From Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, what is the most important practice? The messenger of Allah said, believe in Allah and his messenger. Then asked, what after that? In the way of Allah. Then asked, what after that? He said, haji mabrur, which is Allah accepted. Syukran. Lanjut hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-12, itu dari Abu Hurairah tentang menguap. Oke, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasa'ubu minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qala ha duhika minasyaiton. From Abu Hurairah radhiyallahu anhu, from Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar, afwan tadi nggak record ya. Ini ada kendala Ustaz, maaf ya. From Abu Hurairah radhiyallahu anhu, from Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, yamin confess from Satan. You are aiming, then hold us so much as
as possible, because if his son said, if son then Satan will look the front the Satan look at him. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, beliau bersabda, sebenarnya menguap itu dari setan. Jika kalian ingin menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin. Karena apabila dikeluarkan suara ha, maka setan itu akan tertawa. Pada akhirnya setan akan mentertawakannya. Ya, yang hadis ke-13 lanjut. Hadis selanjutnya, hadis ke-13 itu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Anin Abu Hurairah an Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hibabun muslimun fusuq wa qitaluhu kufur. From Abu Hurairah radhiyallahu anhu, from Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, reversing as Muslim, a Muslim is weakness, and fighting is gift, and fighting it is infidelity. Bahasa Indonesianya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyakiti sesama muslim itu adalah kefasikan, dan memerangi kekafiran, dan memeranginya adalah kekafiran. Shadaqallahul azim. Syukran.